बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहज्जुद तुम्हें क्या क्या दिला सकता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि तहज्जुद तुम्हें क्या क्या दिला सकता है। अगर आपको इसके बारे में जानना है तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको मालूम हो जाएगा। और अल्लाह पाक से दुआ करे कि ए अल्लाह, जो भी लोग परेशान हैं उनकी परेशानी को दूर फरमा, आमीन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर तुम तहज्जुद में उठते हो तो यह बेवजह नहीं है, ये अल्लाह ने तुम्हें चुन लिया है तुम्हारे दुआएं कबूल करने के लिए। ये जो तहज्जुद के वक्त जो तुम आंसू बहाते हो और अल्लाह को सब कुछ बताते हो, ये सब कुछ अल्लाह खुशी में तब्दील करने वाला है। जब अल्लाह किसी को नवाजने का सोच लेता है तो उसे तहज्जुद तक ले आता है, क्योंकि तहज्जुद की नमाज मेरे अल्लाह को बहुत पसंद है। वह तुम्हारे गम के सजदे शुक्र के सजदों में बदलने के लिए ही तुम्हें तहज्जुद तक लाता है। तुम्हारे तहज्जुद की नमाज ही तुम्हारे मुकद्दर से लड़ सकती है। जो दुआओं से नहीं मिला उसे तहज्जुद में ढूंढो। तो अल्लाह पे तवक्कल की सीढ़ी पकड़कर दुआओं का तसलसल ना तोड़ो, तुम करो नींदे कुर्बान तहज्जुद में, फिर उसके मोजज़े देखना। तुम तकलीफों से ये मत समझना कि वो प्यार नहीं करता, अल्लाह को महबूब सबसे ज्यादा हो तुम। दोस्तों, एक बात कहूँ, तहज्जुद नसीब नहीं होती सबको, तुम्हें हुई है, क्योंकि अल्लाह को सबसे प्यारे हो तुम। तुम्हारी हर नामुमकिन ख्वाहिश तहज्जुद मुमकिन बना सकती है। हर तकलीफ से तुम्हें तहज्जुद शिफा दिला सकती है। तुम सोच भी नहीं सकते कि एक तहज्जुद तुम्हें क्या क्या दिला सकती है। तहज्जुद मुलाकात करने वालों के लिए अल्लाह की तरफ से मुलाकात का दावतनामा है। तहज्जुद की नमाज के लिए किसी उम्र की पाबंदी नहीं। जिसके काम रुके हो, मुश्किलात में डूबे हो, सुकून की तलाश हो, औलाद की परेशानी हो, ये वो वक्त है जो सबकी सुनी जाती है। सब्र करो, यकीन करो, मायूस दिल के लिए मोजज़े नहीं होते। अल्लाह से दुआ मांगे और दुआ के कबूलियत पर यकीन रखो, क्योंकि अल्लाह मायूस की दुआ कबूल नहीं करता। अल्लाह पाक को इंसान का नींद से बेदार होकर उसके सामने सजदा रेज होना और आंसुओं की मोतियों से इल्तिजा करके अपनी दुआएं तलब करना बहुत पसंद है। कभी कभी एक तहज्जुद का नमाज ही आपका हर जख्म भर देती है। तहज्जुद में बहाया गया आपका आंसू कभी जाया नहीं जाता। ये अल्लाह से आपकी दुआओं पर कून करवा कर ही रहती है। आपकी जिंदगी में पढ़ी गई एक तहज्जुद की नमाज आपकी पूरी जिंदगी बदलने की ताकत रखती है। तहज्जुद वो उम्मीद है जो कभी टूट नहीं सकता, बल्कि आपके उम्मीदों पे पूरा उतरता है। तहज्जुद मोजज़ों का दूसरा नाम है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप तहज्जुद पढ़ो और आपके लिए मोजज़ा ना हो। मोजज़ा हर हाल में होकर ही रहता है। अगर आप सच में अल्लाह से कुछ चाहते हैं तो तहज्जुद पढ़े। ये दुआ करने का बाबरकत वक्त और कबूलियत की घड़ी होती है। जब हमारी जिंदगी में कोई ऐसा मुश्किल वक्त आता है जो हमें सबसे ज्यादा तकलीफ देता है, तब हमारे दिल में सबसे पहले तहज्जुद का ही ख्याल आता है। तहज्जुद का वक्त ऐसा वक्त है जब हम अल्लाह के सामने रोकर अपनी तकलीफ बयान कर सकते हैं। उस वक्त हमारा आंसू सिर्फ अल्लाह देखता है। वो वक्त जब सारी दुनिया सो रही होती है, हम अल्लाह से अपनी दिल की सारी बातें खुलकर कह सकते हैं। जो आंसू तहज्जुद के वक्त निकलते हैं, वशीदा अल्लाह से बात करती है। कभी ऐसा भी होता है कि आप तहज्जुद पढ़ने से पहले और तहज्जुद अदा के बाद आप मुख्तलिफ होते हैं। जो बात आपको परेशान कर रही होती है, वो अल्लाह के सामने तहज्जुद के वक्त अपने दर्द बताने के बाद आप सुकून में हो जाते हैं, क्योंकि आपने अपनी तकलीफ अल्लाह को बता दी होती है, अल्लाह के हवाले कर दी होती है। आपको ये यकीन होता है कि आपका ये मामला अल्लाह तक पहुंच गया है। अब मेरा अल्लाह इस तकलीफ को दूर कर देगा। अब वो मेरा हर दुआ को कबूल कर लेगा। दुआएं हर हाल में कबूल होती है, फिर चाहे वो तहज्जुद की दुआएं हो या फर्ज नमाज की दुआएं। लेकिन जानते हो तुम्हें तहज्जुद तक क्यों लाया जाता है? क्योंकि अल्लाह को तुम्हारा मांगना इस कदर पसंद आ जाता है कि वो तुम्हें तब सुनना चाहता है जब और कोई ना हो तुम्हारे पास। तो अगर तुम्हारी रातें नींद से खाली हो तो ये मत सोचो कि दर्द हद से ज्यादा है, इसलिए बल्कि ये सोचो कि उस रब ने बुलाया है। जब तुम उसकी पुकार पर लब्बैक कहते हुए जाओगे, उस वक्त जब दूसरा कोई ना तुम्हें देखने वाला होगा, ना सुनने वाला, तो अल्लाह भी तुम्हारी दुआएं इस अंदाज से पूरा करेगा जैसे ना पहले किसी ने कभी देखी होगी ना सुनी होगी। तहज्जुद के दुआ से तो वो भी मिल जाता है जिसको सब नामुमकिन कहते हैं। तहज्जुद में कबूलियत के राज है।
اگر فجر کی نماز اللہ سے محبت ہے تو تہجد اللہ سے عشق کا اظہار ہے۔ تہجد لاڈلی نماز ہے، اور اس لاڈلی نماز کا ادا کرنے والا کوئی خاص لاڈلا ہی ہو سکتا ہے۔ اور تم صبر رکھو، وہ تو اپنے کسی بندے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، تو وہ اپنے لاڈلوں کے لیے کیا کچھ نہیں کرے گا، بس یقین رکھو وہی ملنا ہے جو تم مسلسل مانگ رہے ہو۔ تب تک مانگتے رہو جب اللہ آپ کو کون نہ فرما دے۔ اللہ آپ کو انتظار کرا رہا ہے، یقین جانیے یہ درد کا ڈھیر، انگنت آرزو، یہ تمہارے ہر دعا کا جواب اللہ کے 1/3 حصے میں ملے گا۔ تہجد کی دعا بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے، اتنا اسٹرانگ ہوتی ہے کہ بندہ بھلے ہی ٹوٹ جائے لیکن یہ نہیں ٹوٹتا جب تک اللہ کا پیار نہ لے جائے۔ پریشان کیوں ہوتے ہو میرے دوست؟ مشکل وقت میں تہجد کا سجدہ ہی تمہارا مرہم بنے گا۔ نیند قربان کر کے جب روتی ہوئی آنکھیں اللہ کو مناتی ہے نا، تب خواب حقیقت بن جاتے ہیں۔ کہانی کو اللہ تہجد تب تک لاتا ہے جب وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھے منائے، مجھ سے باتیں کرے، میرے سامنے اپنی جھولی پھیلائے، تاکہ وہ اس کی مانگی ہوئی مرادوں پر آمین کہہ سکے۔ وقت اور حالات ہمیں ان راستوں پر چلنے پر مجبور کر دیتے ہیں جن سے ہمیں تکلیف پہنچتی ہے، لیکن وہ راستے ہماری بہتری کے لیے ہوتی ہے۔ وقت بھی بدلتا ہے اور نصیب بھی بدلتا ہے، لوگ بھی بدلتے ہیں اور حالات بھی۔ اگر میرے پیارے اللہ آپ کو تہجد تک لے آیا ہے تو سمجھ لیجئے اب قبولیت کا وقت ہے، اب ان تمام کہانیوں کے مکمل ہونے کا وقت ہے جن کا مکمل ہونا آپ کے نظر میں ناممکن ہے۔ جو محبتوں کا بادشاہ ہے وہ کیسے آپ کے محبت کو نامکمل ہونے دے گا، بلکہ وہ آپ کی پکار کو سن لے گا۔ تہجد کا سجدہ اپنے آپ میں ہی بہت طاقت رکھتی ہے، اور وقت تہجد مانگے جانے والی دعاؤں کے شدت کا مقابلہ اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ نصیب بھی نہیں۔ کس نے کہا کہ اللہ باتوں کا جواب نہیں دیتا؟ کس نے کہا کہ وہ ہماری طرف متوجہ نہیں ہوتا؟ کس نے کہا کہ وہ ہم سے دور ہے؟ کس نے کہا کہ وہ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرتا؟ وہ پاک جاتے ہیں، اس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ تمہیں دے گا، تم مانگ کر کے تو دیکھو۔ وہ آسمان کا نور ہے جو رات کے پچھلے پہر 7ویں آسمان تک آتا ہے اور کہتا ہے کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا میں اس کو دوں، کوئی ہے مجھ سے محبت کرنے والا تاکہ میں اسے محبت کروں، کوئی ہے جس کی میں غم مٹا سکوں۔ زندگی میں ایسی راتیں بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو اللہ سے بات کرتے کرتے گزر جاتی ہے، جواب بھلے ہی نہ مل رہا ہوتا ہے لیکن یہ دل ہے نا، یہ بتا دیتا ہے سب۔ کچھ بھی پریشان کرے تو دعا مانگا کرو، کیونکہ دعائیں اپنا راستہ بنا کر اللہ تک پہنچ جاتی ہے۔ اللہ پاک سے دعا کرے کہ اللہ پاک ہم سب کو روز تہجد کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب کو ان باتوں پر سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ میرے پیارے دوستوں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرے اور ماجد اسٹوری چینل کو سبسکرائب بھی کر لے، تاکہ ایسے ہی ویڈیو آپ کو ماجد اسٹوری کے چینل پر دوبارہ ملتی رہے۔ اب انشاءاللہ جلد ہی ملیں گے اور ایک نیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔